Après une semaine d'efforts, d'émotions et de suspense, de pleurs et de larmes de joie, les 10e Jeux des jeunes des îles de l'océan Indien sont achevés à l'île Maurice avec des souvenirs plein la tête. Ces 10e Jeux seront marqués par la faible moisson côté médaille dans la délégation comorienne. Et oui, le tableau de la délégation comorienne a eu du mal à passer à la vitesse supérieure. Mais il faut tout de même saluer Fahad Ahamada qui a décroché la médaille d'or aux 50 mètres nage libre. Oui, médaille d'or! Médaille d'or! Médaille d'or! Sans oublier le porte-drapeau Miftah Mohamed qui décroche l'argent aux 3000 mètres. La boxe reste tout de même la discipline qui a le plus de médailles. 4 en bronze et 1 en argent. En tout, la délégation comorienne repart avec 15 médailles dans les valises. 3 en argent, 11 en bronze et 1 en or. Et salutations à tous les artistes, athlètes qui ont fait briller notre drapeau. Et on retrouve tout de suite Kassim pour nous parler de cette discipline qui nous a donné aussi pas mal de récompenses, la boxe. Wangalizwa setei domonesa nukaya wakati unu ganjweda nomonesani enamna ya hezantu mbili za mwiso ikao de zabira haruma ensi ya Lille Maurice. Hunu Lille Maurice ikaonga samwele eloteli kao de ya bali ya matleti yontipia kaonga sahorambe de ya bali ya delegation yontipia. Matleti watsanu midai mitsanu. Yewandawa wanudo wanruahe box waribeli ya marunda haukaya wakama atleti 6 warwalilia midai mitsanu nzima wa argent nana mine ya bronze. Iyo de midai ikao webalilie komor ikao ngajwamba ukaya harumaza discipline ikao zibali ya medai zinji yabo de medawanu wahe e-box. Chaque jazia yabo ngajuru dirimone seni enamna ikao ye ministre wa sport ya henda na tukuza wala wandu ikao do wahunda ze medai haurambe ukaenda wala wandu ikao do wavaza ekomori nguo wajau ngarjumone sani zila ikao ngarjuhamba ukaya do hea maze mimbar za sport wala wandu ikao wakohe amaze podium wende wanikiwa ze medai hususwani nda wanuhe box haubaya ngamjone siwa mahadisi kao tiafanya mine ministre wa sport hususwani dabwekao twaramoli jia mwe komor ila Jeux des îles ya kolindano wa komor wantipia 2023 irichoha ye irichoha hanzaza politik hawi irichoha harumanzia za rajama za kisharia hama dehele ministri ya zamba hamisho ngarjo hadisi wa jau sine rais wa hele kungumanyo la box. À la 4e place, Lucy Mohamed des Comores. Médaille de bronze, Ben Azer Ahmed. Médaille de bronze, Assoumani Youssouf. Médaille d'argent, Mohamed El Souha. Médaille de bronze, Soufiane Ahmed Somo. Sifanya eza mwando nsifanya hizo na mbilwa ni makochi wangu wani wakana miwe ni mwenye wangu wakamdunga wakanifanya entraînement wanikae force wanitoa jitihadi wanaswime wanaambia ukaya amjoshinda nifanye zinji tabanu kasjai saban ndo mwando parce que inde premier regroupement angu inde premier sélection angu ami jeune jakawi saban kaljenda de préparation kanjema alhamdulillah. Kau train en ro makochi wakawa wema
zinuko zikachini Rombo indino watu wanatawambiwa Wazikau watunga ukomodo wakatunu kwa kumao Sufiani tushanda nuwape shili marahaba nuwamiyoka ya warikane furaha na udoji prepare tena hata 2023 na swala la mwisho tupandoni juwe inu de aninde setezili ya mwendo ya Robo Sufiani Unaona inuka babili haukono na mwa joteshweni inde kado ya mwendo ya hangu Ujaporo na mwa joteshweni Japoro da mwa joteshweni Ewa katonde meta ino mwafikiri handani do Nateza kweli mwafikiri handani katonde meta ino mwisho wangu Fikiri kocha Yema maho na papa Wadi wa mwando shawao Wakochoka wadi wa mwando safi na washidana wafikiri Shanto fikina kochi wangu ba Masina kochi wangu ndio ishina ninde midaini Pasiko daka una training Yakaunika nima kochi wangu pia Pasiko kwa wenchi Kwa uwane Kochi ya basi Kochi tente Kochi lukumani Na kochi adria Amma washilo maraba Wanike konfiansi Wanipara Waserika wenchi na wenchi na wenchi Na wanike konfiansi Wanipara Pour la boxe, des médailles de bronze qui vont faire briller les yeux de ce jeune qui ont participé pour certains pour la première fois à une compétition internationale. L'entraîneur de la délégation des boxeurs comoriens répond à Kassim Oumoudi, toujours depuis Port-Louis. Waishilizwa tukufu leo hunrebati yohadisi sinema vomana kaunde mantreneur nane masportifu ikao wangu ikao warwalia nema haukaya ematlet waja sita wabalia medaille sana yavoyongonesa ukaya 98% waonesa ukaya wo wangu roma harumwe komor wo wangu henda wadelie komor yode mane kao hunrebati yohadisi sinao ngamunao garjandisa haruma ile garjamba de deten abas kwanza rijua bas namna ndini mwaji prepare mezi mingabi mwaji prepare hata wabalia matlet aurad bende major wa box mwaji maraga medaille sana yazi fanyishi hamadi namna mbo kaufanya kana mezi mili ukweli rakarafanya selection Shabali yabo kana zi entraînement kikawaida za club na pre-selection chakana mezi mili ya hujitayarisha ili je participer à ces Jeux des îles zao sanja ikao hazike jakanyangu akakanza richeze gradie pia arma mezi mili milirshinderi kema performa amando ana jisi wangwaji arma zitsagozi marhaba menjwa katunu garjoka ushia entraîneur Lukman kwanza rujua entraîneur Lukman hukaya rangwero por Prince Ibrahim riwone discipline ya kanema athlete nananyi ikawe kwa shangaza haku eila de shatogeza mondeme de insanu zinu hawinde heli kwa nyuyashi harume esporin elimjua ukaya armaya esporin kakabati discipline yabo zirongozo kazendendo ana discipline yo de ingredient handa lafuze performance lokozo dunga afu walari yo de kikemalanda hatu si watoto alhamdulillah wa discipline afu demba ndo karamba ngaribalia handani parce que discipline de ko bali ya cohesion que utongeza cohesion ngio de ko utongeza watoto bali ya performance afu di travail en plus les travail personnel cha discipline no mjibali yo banda kama ngaribalia le beramu ngaribalia we daula yo demba ndo utongeza o watoto wakana courage watoto wajua zabahindo wakovewa huno wakati Abbas kaude deten ya unikaza jukum dene rais wala kumanu la box unikaza jukum zobalia ematlet wan yebaka objectif hauzinu zitsomba ukaya yomkilisha mndo atsojaja ndobure ya renge haumkana objectif yoregamede izinji adani ndonza mbesho marhaba president na directeur technique national et confiance wanika andakabano ye hazino randi sahale ho entraîner randiso entraîner watoto andranzi hali shati unde bahati leo president na directeur wanike confiance njeni bali ye selection jahon et objectif de ukangar jahonu jeri bali picha jemar bali le maximum de médailles jawarandaru nambaka ngarbalo médaille ndadaru sha bahati mbiri bali ana au bahati njema alhamdulillah rishinde bali ansano na zima ya fedha kusisingia midai ukayabala makreti waranda udanda wakaanza haukana wenji wajokujia wanu yotibadas yo solo madhamana yo de kotara rarenga yo kotara decide kangari bali yao bo elenda warandaro da decide kangari ndao maximum bali médaille radar
wakati unu kairi hadisi sine mkwembe au kaya njo smutinambe ukaya yekomore mwana hoi ibidi yafanyiliwa zindwa jina halmwensi au kaya havazensi mbuo kwanza ni juu au kaya ekomore pia yundria ikaze macho haruma wewe yokango bali medaille d'or waswili kwa masiwani ngobali medaille d'or waswili hamale kungumanyo la box wakati warate ukaji Titabiha okaya ekomore peka onlinda Butikana usikitifu wako. Ye ukana usikitifu ani angalia washinda desibala ngabo ya mwando ya vili ya raruma bakisha 1 minute atamuka namba 1 minute ya albitra fanya zile u regrette hau si regrette et les joies ndondo parce que ngaba ngonjo atswelewa e bala kuja jojo udai wa meka kuja kuoza kuja fanya tarongo jojo pa kwa kaya des arbitre renga yokeji udai sama nguza box zile ikabale kaukiri advocati da wakati watini we médaille d'argent yemgo mfikir handani ndio fikiri nti hangu dentia yemama ha udikina mwenzi hangu udikina mwenzi ha katunu daraja yote na maangalia difference wemne jana mtiti kao bese elira analyse weide mwana mtiti kao hangu médaille harume athlete wa Komoro tipia. Assalamu alaykum. Swala zima la kwanza ruzise zabarindi ni wachungua spora manda yinu ikao swango ranganyiho au swango ganye wachungua spora manda yinu au teleponde uke kabja spora ngato koza spora pia mbuto tabiha shaindi rohangu ya jibriwa rangu totoni the box basenga mjoka ya res spora pia rampira ra basket pia ni bani mbuto koza shaindi rohangu ya tungua kange joka ne manami ngawe na mahamishashi yengo fikiruke espori yinu gejoshida yuzale marunda yenda ta professionnel au chokofanya bwesho kandi gwa pasha wa mvio jamurisi ewa elomba ngami mtiti mimi ngami bandra ngwale parce que barwa sélectionneur zinje na mitujunga mibana nja pro décourager na mimi mtiti cha toujours mi hanze box parce que am jaba par exemple en 2015 2011 pia tutika mwe box kama watu shatika ban toujours unumanda una ule bahati yangu na roha ngamo bombuka ya ngami vanas na kauro na mjiko continue GTA de ujantelna hata bali médaille d'or inshallah ama juza sai kama kwa kwanza marhaba menji wakati unu ngamonao pamiti yodona sura za rajina hata za médaille zihise le swala langu la mwando wandwa kulinda na médaille chote ndio ima e arbitre kajaste imaste yokaya uremwevu dehelu hamba sikwanza welezwa Komoro namne ndini banumbuka jure mamruvuhu ezo kweli ebwajaona ze video yehonuka kweli hau ushindwa ni mrika kutokofuka kumshinda. Non, c'était un coup interdit, j'ai bien vu sur la vidéo et ce qui confirmait, les arbitres aussi ils ont vu la même chose, mais il a directement disqualifié, il a directement arrêté le combat, donc c'était déjà calculé de leur part parce que il n'était pas devant moi quand je boxais. Il a vu que je résistais à ses coups et que la situation allait se renverser au fil du round. Donc ils ont fait ça pour éviter de finir le combat. Dernière question. Kwanzani juu. Aukaya selewando kaya kuchuka Komoro. Uja Komoro. Il y a différence ya haho na wanu antara na Komoro. La différence c'est-à-dire en fait différence parce que la catégorie la différence entraînement, la différence encadrement, la différence et différence et jugement. Oui. Et par rapport à la triche, comment ça s'est déroulé en France, ça ne pouvait pas arriver. On a les boxeurs comme les coachs, ils ont le droit de réclamer. Là, ce qu'il y a eu, normalement, il y a dû avoir réclamation et la décision elle aurait dû être changée. En France, ça ne peut pas se passer ce genre d'arbitrage, surtout devant tout le monde. Là, c'est passé devant tout le monde et il n'y a pas eu de suite. Merci. Wakati unu garudo rejei shangar jomone salimbabi yamona wezomeda imruvu ewa swala la mwando na kwanza ni uzise kwanza ni jue au kayatsi wono wakati wa kuhenda harumwe ekomba yinu zerungwe kochi waho ya hambia avayo he amwere anambia izo hambia
bien de faire de mon mieux et d'essayer de finir vite le combat pour justement pas avoir une décision contraire à cause des arbitres qui n'étaient pas très loyaux. Donc j'ai essayé de faire mon mieux pour finir au plus vite et travailler au mieux, en tout cas faire une belle prestation devant le public et devant les juges. Kutina regret médaille yohunda kuja kwanza unde médaille d'or ou Si, j'ai beaucoup de regrets. Ouais. Regret ulonio hindi. Les regrets, c'est que je pense que j'ai pas montré tout ce que j'aurais pu montrer. Parce que l'arbitre, il m'a vite arrêté lors de la demi-finale, alors que je pouvais continuer. Et le fait que, pour moi, les deux boxeurs qui étaient en finale, ils étaient prenables. Donc, je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais pu continuer le combat, mais malheureusement, la décision a fait que je n'ai pas pu continuer. Namone wamwando wabili wararu wane waide watsan miwona sempa haku ani wakati ngambe spori nuke jo merit parce que we timidi ani we chama de majoueur wa box longo ndini za interesse hata ujofa espora manda inu ne heli miezi ya humba wanda nitosha maraba ani waneni mwanda mwatsumba ni bumba lahi nini ho tolo hatu ni jarme boxing ani tsirengwa ni kochi wa box ninu kochi wangu vano Abasi na kochi Adria konge Komori sheru hahingio wadzimanasi wajon toa udahoni parce que mimi nsuka mwana wa mama dahi jatsende ho kweli ole mevu ntsobalia shanja jitwa parce que waono ka imle mevu shawashidwa nika metodi ya uirumia alhamdulillah tirumia hata basainu suji jitwa harme metodi ya comportement ya ule mevu hangu frahendinu lonio hemeda ikao ndio weroya ujokwenda onese dawla andanido to shukuri ya Mwenyezi Mungu ka rika watsanu arika randaru mfano bishindirunde ze medai zenu shainti de medai ka o mimi injibia abonga homba Mungu kana hemedai yenu ijibia wandu naambia imadeten wangu ni staff ya box ya hapa kana unit de medai mimi na kaza shehitswa amombo Mungu kahore je Komori amadelo azishi ya karni kwa nzima ya repo aboyenso abili ngaradorandi entraînement anirendera ka armeza entraînement hizo hautumaini siku ya sababu kwa kadasi na wewe rentoro jelinu ijena midai jokana midai dhahabu mkamjailie kana rikemfukari haukume rizibalezo kum sawa kwanza ni jue shambeza kweli ya entraîneur Lukman heli ya kandenani kajaka na ani kaja kumshangazani haku kaja parce que tukomona ni ma njabeza kwa lima militaire parce que nka stay yemipaka ya Komoro kamja ko tourner gauche à droite mkwenda normali mwende mfanya entraînement shahula mdo akonoka wanuma athlete walo shahula namne ndini yako ani mahadisi kawa ya kumfanyilani na usiku hata majibale helila mlo wandu represente Komoro ani yo heni mriatso zoya boxi gojona mabala kaserewa shasistiri shukuria parce que ma delna hambia ke madhamanato wandu wa roha en plus wandu wana boxi wajua shaka jaribirila nayo parce que sasa leo ngasivanu hamidai samu harmando sita yaweka Lukman abosa wana deten ukawaja wariseri kana mfanye jao hauri fikiria ka umuswatu morisi ngatoka ujarjin kenamnaje na alhamdulillah ke jarisonia nayi dimana rone furaha kana leo ngarando isona nayi heze medaira hunda shangarumba mnguresa Komori rifanye effort waonese kana walaka rijaka ambani tsaila shatu juste de ramba kadema arbitri presque lera sasanye rifanye effort ya hajura na vansha karja kasa sanyiwa ni nasojua boxi la jona kama valar sasanyi marhaba menji deten alas ngawena 1 minute coach ngena 1 minute kwanza ni jue coach aukaya neleza mbavi ekibox ukazenu kilo namnaje mkojereze kilo zinu
mrwatsi wa sulo stade ndamlo kaba no kwenjeza gramu 10 gramu 9 yatugeza tike ya competition amandi zo basket wafanya izo zonse pia zoenda haila mwendo usoni rifanya ukande respect abantu banu uvumbua kochilukumanisha sitima military shazinu wangu soma rangu wakati wa jahusali hani wakati wa dusali ngilazima ujuka na ibamana uloba mungu fulani abo kutsina dura hamba jahusi saja zila rangu wakati wa ndisahar mazeze klubu zao hata wasulivan tatuka leo inu bora honda mananyasi a integre ukabungu sungurumia lejilahi asha inu malezi hatu sonti pia ikao wabali malahoni shasusana rirekebisha mbari za saya donc izo ndo sport ongeza ukahaini mro shinda haji a respecte zila kilo za hahi au kahaini wakati ritimizo entraînement nga umuhimu upeze raha wejandisa uridi ubimera wakati watimizi uone eshabunguza neshaenjeza kuizo si uhibalia hata udwanga la maze valizi zatu ngururaka ni mngene ne balance yo ilirishinde rike sawa harmaze nyizani wakati wa ndonda harmaze competition officielle na kama menji wakati coach ma swala langu ngilo zero mbavi shalo jang kwanza unonese ya difference ukakomoru wenji wajuhenda na hushiliaba ya difference ya ukadhama na wa sport entraîneur les différences ya Ramana Daula Hamadu capitaine wa hapo ya kabasi uziro kabati zero kama mnujo deja kaino wakati Hamado le maboxer pia eno wakati unja mwesali abo ngondo harma rongoza ki Ramana za sport abo kartu fumbo rongoza zero aji kartu fumbo Ramana kijeishi na hizo pia eno wakati ni janga ndao hai amure he sport kaka ndao abo nganje harma sport abo kama ngarendao harma pisha la sport ngarumia wa sport donc abo izirongoza ki dhamana za ki jeshi si uhansi umongo juu ifanye sport la fwe kama timizi rejanwe zi dhamana abo kabati uziro tazila abo atangashina wananyasi banu waloma jeshi bao na wabwana matena kangona haziza hao mbali na mbali abo ina mroto zihansi ubonze wanje afanye hazi sport ranzao afwe wakati roho yabo ina mro hareja mwezi rongoza marhaba. Cette année, nous avons vécu la 10e édition des Jeux des jeunes des îles de l'océan Indien. Et au-delà du sport, c'est le rapprochement de ces jeunes de la région, de se connaître les uns et les autres. Et à chaque édition, toujours la même question. À quand l'organisation des Jeux des jeunes dans l'archipel des Comores? Le ministre de la Jeunesse et des Sports répond aux questions de Kassim Oumouri, qui était notre envoyé spécial depuis pour lui à Maurice. Le ministre haswala la mwando ruo unaenda na waangalia wale wanakao baondaze medali sabarindi ni mwako recompense erongo jazi mujitarisha na Komori uzifanye hauzi ndongo za tukoja kidharura usifikiri mba ranzi Komori renyo ya rarure fanya renyo ya rarure fanya Komori siwambia uka ritofanya evenement ritsohirao nuit de lune au kazi swaza tuzi swa za mwezi yani juzuru kamaro do mwezi avoro iswareli hiri nuit de lune yorto ifanye soirée yo regia la morisi regia retwe fanya rendera na yorto hudza to honore wantu lo kombane de warengereza wasaidia rangu mahai rangu waze bayanzia wasaidia to para leo sport ne jeunesse na wantu lo kombane de washigwa hudze Komori haruma wahudze daula haruma mji watu hunu haruma zi competition za Maurice wabo karwa member twa honore ihenamna ya tutoshinda insi toshindao yabo kaka na budika sidwa sihutimizi wa miadira kairenga son mort para jombar para 15 médailles kumna moja za bronze taru za argent zima ya dhahabu wa na washibiwa alhamdulillah na wao sio encourage wakati ujao sukirimba kila mtu atufajite hadi takimba. Monsieur le ministre harumemi da 15 yini twanzani jenga we satisfait hau utabia mbavi hau intilelo akolinda orde namna na karzurongo rangu premier jour na kufanya passation de service skatirongo kaya
uzuri haruma compétition watu wakana base de référence et base de référence est normalement des jeux zavira malheureusement uhijiri incident karashinda razifanya yabo kana base solidité ile abo tongea kabaki tukatuambia matlete na entraîneur matongea bakisha bo c'est la volonté la rigueur na la rage de vaincre ya kabaki bon un peu tusubutu ndongwemba baike rashinda wantu wengi haruma zimedai be namna zitongozaja msijua mba haruma sport il faut la patience parce que haruma sport vous préparer m'athlète t'en par niveau il y a daula t'as par niveau régional t'as par niveau continental voire niveau mondial et ça demande du temps wanyopia no paros meten wa biribabo nazimwaye donc on suit kirimba si suffisant mais carte joueur wa incrimine parce que wanatongo na yenshi pour la première fois mnaona match za nangalia box wamtishindi angalia mais pour la première fois nandangalia box sono mwanamkomora akwana na Mauricien itongo nena babo kana chance repare mais debe c'est la loi du jeu karapara kana il était sur le bout de doigt para mededo Monsieur le ministre, squad jana wende nofanyiwa le bunjiliwe kanko confirme insikao do abidi wa roe drapeau warengeze jeu za Yosende 2023 amaskitif ye Komor wajatilwa haruma ula mndombe kadwa kolinda ka ye volia shulima undu wa Komori wa noro drapeau wojamba Komori ngwendine haukaya ngabutwaramo haruma ensi marhaba kwezi watukufu wa Hez Media bana kasimu sujwamba zijozini wasirende taritaka badishwa zi drapeau 2015 ijar weshowayo haukambane si haki mana rweshowayo mbari karsina za infrastructure or wa dele za hensishiha wa dele mbili wa visite mbili zosifanyishiha don dele ya huisa visite ya huisa yo ikamezisita avant ya zijo oru asiri vole drapeau refanya mahamzimatu obaki mahamiraru jar weshowa drapeau ça veut dire que c'est haki be sujomba harmo commission décide faire décision zine rasaba mamambru saba donc zima wa observateur donc wantu sita doit voter harmo sita watsanu wazima Komori raweke malheureusement abo c'est la démocratie c'est la loi baike zi texte zababo baneza tsor favoriser be wengine mwa si harima mambo wa sita watsanu wa moja baka sahara ra organiser ce jeu abo wa voter warboshia drapeau déjà voiturwe wasilo handa ra déposer candidature baike ideli handa ya katola kaptam ka déposer le 31 décembre 2018 kaptam ka déposer à la février renouabilia ja fanyo ekiji wasilo handa ra déposer après Maldiva já dépose à la fois já de candidature ya nyumeni ya jambaka ka harma zidele je ivutswa tu vabor já fanya wa décider bojana wando wa kensi wa hadis wa vote wa mtsedeti vulishiwa harma ikiji president Bushina vulishiwa president Maldiva vulishiwa president watu anda avulishiwa donc wa já décider wa renge décision finale ya bojana bento ngonaso benza mwambie tout bon ya handa fete okamba Komori na Maldives de kawa organiser tasku nzima mana la réunion Krantar Maurice Krantar Bushini Krambili Seychelles Krambili Komori tamoja Maldives tamoja wa décider mbanu asiba de Maldives Maldives kafanya na skarafanya urde hali watu jwa décider wari be tonge hijiri nzima et je le dis haut et fort commission ya Océan Indien wai solution solidarité ya zi peuple indiano-océanique solidarité ya zi peuple be océan ya solidarité ya zi peuple océan ya commission de l'Océan Indien jabu heya shuntu le commission de déterminer zi jeu bo hanzenda waja heya na shunsurongolwa solidarité créole mwangalia quand tu as voté Bushina déjà voté ok Komora déjà voté ok Maurice Seychelles
Maldives, La Réunion, watu wao wonsi wa mavote de Maldives, parce que watu wao wonsi macréole. Donc, hanguju observation fanya, il y a eu la solidarité créole. D'ailleurs, ma autorité n'a pas eu wazinsi, ok, nous avons compris la solidarité créole, on peut rien faire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Donc, voilà, on va voir si en tout cas, organiser la Maldives. Et Zangina Tsena. Histoire na wakati utorongoa. Kwanza nijue, est-ce que nous sommes chèque politique au rais wa daula hajundu hunu? C'est la première fois rais wa daula Komoro yadunge matlet ujahunu amaje hamada zinu et nous sommes chèque politique. Isso é daula aja kwa dunga matleti mano venza ma jeunesse na wayo venza aja wapie ma atleti. Asa isso é daula mtu wa demokrasi aja wapie urdihalo raiso é daula bushini aja urdihalo raiso é daula maldivoaja. Waja onso waja wako supporter ma jeune yazinsi zao na ma jeune wa Océan Indien waja ko supporter nas candidatures zao. Malheureusement zili vote nsuona pourquoi leo bani neka ONU wanda vote résolution il harmansi toko harmo siri wa vote résolution kaba échec politique. On peut pas parler d'échec politique parce que une instance qui a décidé. Donc politique à part d'ailleurs wasi hunu raja hunu c'était la jeunesse et le sport beka si ntongo za politique. Swala la mwisho kwanza ndio ministre ani enamna ujitarishao harmo matlet wanu eske rais wa daula gujwala hiki au kayashuringa na information zinji au kaya leo mara ya mwandu ye box kao wende na hunda medai sana waja sitabai wa hundu medai sana ze discipline za dunga wa hundu medai 10 era iswa daula gujwenda no lahiko na wanu hau kwa sijo agenda amshikir mbalabda nahika rais wa dola danda wa lahikiwa nani nahika do ministre de jeunesse et sport nahika do conseil wa président chargé de la jeunesse et des sports nahika do commissaire nahika de population de andamlahiki de daula de amlahiki. Donc na nahika daula ende do rais da amlahiki. Donc nahika rais apare nafasi anda walahiki nahika to apo mtu anda walahiki do rais de daula de walahiki. En tout cas rais ha satisfait ajivwa na maatleti hukaya susu ni maboxeur watu tijua mpaka sina nafasi ya kufanya entraînement INGS kapsi wakati na prestation wefanya fikiri mba vani kama shongia nziani ho préparer les jeux de jeunes en février au Maurice na fikiri mba shoshinda waamina tsobenza chilel par mes mitano 5 mois ya préparation il est gerwanye semba wasi nous avons la place wakambaneri tukuziwar bolana jao tongorzi harmo insiak. Donc on se fikir ma basketteur ma vamana binga boxu so abashile marhaba urde namna nyora ni abashile marhaba be hususan wao maana yo au niveau yo mtu zo mérite akafanya tonga ya mérite asifilo lazima asifilo wao capitaine Lukumani na bwana Zakina wa entraîneur nsimbashile marhaba na maboxeur lukombane mwanyesa fair play mwanyesa bani daula tu inai placer harmo Océan Indien wabur so bashile marhaba ode namna rais wa daula évidemment puisqu'wani discipline wa para washinda watukuze daula haku para medalles harmo antu sita mzima de kapara medalles yo nsifikiri mba 98% yo nsifikiri mba ya applaudissewa. Marhaba benji ministre. Marhaba. Assalamu alaikum. Darjoka ya discipline ya box inde discipline kao irali ya maruda menji namne kao wa Komoro wonsi pia kwa japo jo discipline ino huwinji ni hao njam rebeli ya medain sana namne ndini wa prepare mazwamana ikao de akoro ay matleti yanu hata mjemdo asilishe banu rebeli medain sana. Handani amju mbushari marhaba huja mjemdi hoji mjinu ima boxer wa hatu wa mwendezeni ila namna wajipanga na ila furaha loniyo holi hondi zina tija za parihana modis harumupalo wa hatu inungyo na mahaminji zaidi rijitaarishao esenchi dancha shirlonizo
amejitihadi desenvolver concours urlonio maana karcha porozia za entraînement karcha porozia kwa sana lirekebishe mahali kao uliko kaya liko watrino watoto wanenyi bayo uvuja no shiriri wana anchida za tulifanya shiriri wana anchida za tulifanya vanhu vachabushia ni daring apongena sasa wabaha a partir ya leo rjohona rende mjuma yavo nado hunda zana na swana zaidi ili box shindende sori kabisa. Kwa swala la vili na kwanza ni muzise wanjia uwade wa federation mbili darjoka uwade huo usompea e box namne ndrini ujereo uwade huo hatabaha haukaya mmono muhima wa hunda za federation emana leo raturu amedai zinji dabo ya kaya uwade wungu baliwa hata wasulu ni Morisi. Donc za federation mbili zo kazi jahe ya harmansi federation nationale yotoka nzima harmansi makungumanyo ya dunia uko waji ukubali federation ikati nzima harma hina discipline upande wa watu sikarisi na federation mbili federation nzima ngabwandu washindwa harma voti tangu 2010 watsukubali kwa washindwa harma voti wajifanyia wambango wajifanyia ushamashaha ushayeti federation ina wakati utsuo affilié harma federation wasuliva ze cotisations zao harma federation utsona licence harma federation yabokuti harma federation abanga we honte mwa federation quel que soit les dina ujoji para chez federation iheti kamsina matleti kao wawendilio vumboka huko atina tawaloni shoshangu atiao aningwa mwampeshoni kamsina matleti walendilio heni athlete uduna licence wonge harma federation jaboko gavwandu wakora mpira komori noko ati harma federation ya football noko arompira wa plage ngo arompira wa bangweni mala pia inamrufa wandu wafanya box shaongo wafanya box jihadi kwando wadutsaha mreche heli abidi mreche godwa kubalia au kuna wakubalia sisi ichilongo yangu personnel ngabo sharia chakansi harma federation ngabo se conditions anti honjia harma federation ganza ukena club e club yo ganza ikengi ona statut ganza ikengi julihanao au ministère de l'intérieur e club yo lazima yanze barua ive yanzihe athlete waluna waje wafanywa visite médicale oreka ngoma apto ufanye box e demandio ivire harma commission yone ende ya visite mahali club yo iliyo angaleka ngona mahala ufanya entraînement eka kweli ngona bureau legal ili wakati liko njia ikende ha membre wa federation yaboyo yo ouvert à tout le monde. Marhaba menji president ngarimbeshirani marhaba nyi mastahmili haudunga setei Comore Television International haruma za kamera tsakamene mwanzani wangu mkababo haruma zinu technique haruma regie muna mwana mbusu nano wasaya hamadi mwanzani wangu shonga watinodiwaza Mahmud yabodo mwambia nukaya abakisha ndobi abakisha de matleti ikao si wanza ontipia nane madhamana ikao si wanza ontipia ikao wariba ebahati rihadisida sinao rango mudaraja hunu hata leo do wakusudia bahati njema ya hairi do wakusudie mrejei mwema wa hairi ko hanza hero bilalamin yabanjwamba ukaya ngamzio yabo nane mwanama ikao hakostahimili haina wakati ikao tikomtsaha hakostahimili imwanama ikao ngasina nsi hukume za hazi batina kako vumwa manzani wangu Nurdin iho Marseille nana Nasurdin batino diwaza manzani wangu Taji. Pour ces 10e Jeux des jeunes des îles de l'océan Indien, quelques noms vont nous marquer et ils vont rentrer dans l'histoire de notre pays. Tout d'abord, le porte-drapeau, car aux 3000 mètres, il décroche la médaille d'argent. Mais aussi à Fahad, qui a offert à la délégation comorienne la première médaille de natation de son histoire. Aux 50 mètres, Najib. Il faut aussi féliciter les jeunes femmes. Naïla, qui décroche la médaille de bronze au judo. La discipline handisport aussi n'est pas du reste, car elles sont pu ramener dans la valise des médailles également. Merci à tous les dirigeants,
à tous les participants et merci à vous téléspectateurs, à vous qui nous avons suivis depuis l'île Maurice, Kassim Oumouri qui nous a envoyé ces images. À toutes et tous, on vous retrouve très prochainement sur Comore TV International, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube également. N'oubliez pas d'aller aimer notre chaîne YouTube et surtout, venez nous voir, venez nous rencontrer, venez discuter avec l'équipe sur notre site internet cti-groupe.net. À très bientôt et soyez sportifs.